guys, so this is me, Lewis. Kung bago lang kayo dito, mag-subscribe na kayo, G. Wait lang. May parcel tayo eh. Wait lang. May parcel tayo, guys. Lang. Picture natin, picture. Ang pangalikot naman. Ito na. Ba guys. Ito kasi ang pangalan, Cake Rabbit. Oh, kalma. Baby, kalma. Ano? Oh. Ito pala nga pala pangalan ko, guys. Ito YouTube channel ko. Yan. I-ano nyo na lang yan. Subscribe. Lewis Whitey. Ayan. Naka-subscribe na ba? Ito na, guys. Wait lang. Tapos ito din, i-follow nyo. I-follow nyo din to. Ano ba nga to? Ano to, Lewis? Ayun. Ayan, guys. Hi. Ito, i-follow nyo na to. Ito. Ito, guys, i-follow nyo na yan. Kita nyo to. Hi. Ito pa. Ito pa. Kita lang ba? Alam mo ba kung bakit nasa... Tala, guys. At okay na yung video ko, guys. Pinakita ko lang sa'yo. Okay na.